mani valo ani soma aya foli le kala se abebe ma kala se joa den bebe la jeni ma dunon dia bebe lo angona kuma jangalo kula mingani ya ko jangalo guto ko coronavirus angona kuma le ka soni mani e fala jona ma ko coronavirus e jangalo le mola chinois lo fe a jangalo gudon adamna na tuba kalo min kila ko décembre 2019 jangalo ko commencer la lima ata décembre 2019 mema ani kanambla en bitie mino bini coronavirus bu e bola microbe mina ko microbe le 3 ko coronavirus tuba lu don to leta kala jangalo bula coronavirus go nana na jene no amuna kuma di alikani fana doction lu kwa nyon ko coronavirus ko ni kate mogola ni prika tisho kikena bien ni kaso ke atile mila ni le kakele kena il est ce coronavirus là côté la mort fait maintenant ni kate mo mila no ka tisho ke tabier doka ou bien attributa kala fenoka il en a timi autrefois qui buta ka timi au fenyen ka et puis il buta ka trignon là il est ce coronavirus là et maintenant mo ka so ke la wina ka ke tisho ke la e lobo nona ato ki lobo nona ka to ki modo nona c'est allo si jangalo gumana o nyamene manwe bon angona kuma janga fena au lieu ni coronavirus ka kila iselo na nyan jonema au lieu coronavirus là doction lu kwa nyon ko ni coronavirus ka kile mormina signe le lu ke la ila iselo na nyama au lieu coronavirus là au signe na jonele ça c'est bon kakila tani fasi bon et que odu jofajo mola et jofajo kakila fasi bon nyama ni ka coronavirus na kele la tene mena isre et que odu yesi mo barale ke sere suwa do na fasi lo anu guta bujonale mena sawanya mine so benin kila to so kela iso ikato so kela ikan din mena inu eri ni mola ka ke mola we inu gbene e nuni eto boboli mo do je do na ke e ke odu ko lo chi ke mola ibioni ya iseni jamino we ojialu to kidni e no sinyon kakila we ise dona ojo coronavirus la na ala do na ke ala ngisima a jumo minuma coronavirus o de mo ko ni bule ko so alu mengela ka dia mo la ojo mo ko ni mino nyama anja ki doalo semi voilà kalaka ni mo kallo ojo e sos ko kella ojo facilement dit là ojo facilement là ni tricalo ojo coronavirus là a être droit ce là a katoluma c'est ma katoluma a ya mo to lu contaminé donc na kallo du coronavirus là a être droit ce là a être droit ce là a katoluma de a être droit ce là voilà parce que olulu a 6 chemanye angona kuma jamnga ni fena olie en se kala nyamma anga coronavirus isu ase docteur lu nyandiana ko damandamani no ye ko ne anga lu boyshama ko coronavirus o ko ni asu bon asnya duna jonele aduna ko anto ki biofu chama mali ase sien ya officialité on anga to ki biofu ila ni jela ko coronavirus o a microbe en se a microbe fala c'est pourquoi na ni jela du man ko bebeli o les journalistes flanyao ko anto ki lobo inona ase il est maintenant dollar itelo du coronavirus et tigra yeje ikimado tigra nyo so adoma il est ce coronavirus sur la lieta flamandolo donc anto ki lobo inona aje ko nyana kuna nga filo benona kwa ke metre ki ni hwali kwa to kilo benona nyami mawe mena asawanyao koni tishoka kila ben so ka kila elimina koni ka fe tishoke 400 ni tishoke mo nyalo ifodo mo la itishoke ibi kukuta ni ka kibiro la ite a microbe di mogoluma mena ananinya o jonere kwanga to kibio du nyoma oju nanga ka twali kala wi bien ne kala nyama jona ibi du nyomi lo wala ma kije mo du nyona tani ka tuke kwa tu kan le memel bebe tablavi zenanga to mionu kala wi coronavirus se kala dola ne aka tuke wala ma na kibio di nyoma ile se coronavirus sera mena alulu nyao o anga to kije ya ikunve se jangalo meni alu masulo o donc kwamba to luma anto buna ni ko bien ni masofe ala pasa kuma bien ni ko bien fu ni de masofe puis ya ça no ke na luma kato ki ja parce que c'est benan dole dru kono coronavirus et trila
Bon, anguna kuma jaminga ni fena oli mogolo la wi fanya fo kuma minu fe coronavirus fewe nguna kuma dialuka fanya fo juna jone li ol ko anya na ko franfin te coronavirus suera yan te kuma meno wi coronavirus e belim lana la chinois le o américain le o tubabu le o be franfin e belim lana ani an kuma mingo la bini akala Côte d'Ivoire le wala ma Burkina mo dama faga coronavirus comme ngolo donc ay mi fe kuma so amenu mari aflanya dans ko coronavirus te franfin farala e beli farala be coronavirus e beli farala asawanya ko comme ti a mi fe oni ti équipe non bo ko c'est coronavirus e farala ti en te ko ma mena yo ko c'est vrai que tu es en veille mais malgré que tu es ici coronavirus e suela je domi je flake e se farala maintenant ananinya donc ko ni coronavirus ka kila ko to ka de bieni ko ni ka de bieni ko virus fa ko no ka o ke de na ka o ke je do ku be la se ama ni me adun coronavirus ko guri alunya dromina mi lo anyema oluko wa aya dromi la ko bele ko dromi enve ko ni ka o ni ko se coronavirus fa kala yan te ko ma mi anu ve ay mi fi ko ma so ami anu ma. Cette vidéo est une idée du MASI, Mouvement d'avenir de Côte d'Ivoire. Nous sommes des jeunes Ivoiriens qui entendons bâtir une Côte d'Ivoire forte et unie sur la base du civisme. Rejoignez-nous.